Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos el día de hoy a hacer la lectura de Nutrición en la Célula, página 36. Vamos a verificar, página 36. Y vamos a hacerlo como lo hacemos siempre. Entonces, yo voy a leerlo en inglés y ustedes van a ir siguiendo la lectura para que escuchen la pronunciación. ¿Listo? Bien concentraditos, todos van siguiendo la lectura. Y una vez terminemos la lectura en inglés, vamos a traducirlo al español. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Unit 4. Cell Nutrition. Cells need to get nutrition to perform their functions optimally. Through nutrition, every cell obtains matter and energy to grow and divide. Autotrophic cells can manufacture or synthesize food from organic compounds with the help of solar energy. Heterotrophs need to use organic food that have already gone through the manufacturing process by other organisms, and only then can they synthesize the material that gives them energy. Ingestion, permeability, endocytosis, digestion, metabolism, and excretion are the phases in the process of nutrition of a cell. Nutrition of the cell. Green plants are characterized by autotrophic beings, but all animals, bacteria, and fungi are heterotrophic organisms. In general, the process of nutrition of a cell consists of a series of phases which are: ingestion. Nutrients, liquids, proteins, and other essential molecules are introduced to the cell through two processes: diffusion or endocytosis. Diffusion. Tiny molecules cross the plasma membrane and enters directly into the cytoplasm. Endocytosis. In this process, the cells envelop the nutrients to ingested. The cell membrane curves and forms a can of a mouth that pushes the particles surrounded and allows it ingestion. There are two types of basic endocytosis. In phagocytosis, the particles are large in solid state and are enveloped by two extensions of the cytoplasm, called pseudopods, forming a digestive bag or vacuole. Remember, we have seen what are vacuoles when we saw the cell organelles. Pinocytosis is a similar process, with the difference that the particles are smaller and remain dissolved in liquids. In this case, pinocytosis packets or vacuoles are formed. Here we can see the pictures of phagocytosis and pinocytosis. So let's see that phagocytosis, the pseudopods are formed surrounding the molecule. In pinocytosis, pockets are made where the liquid enters and forms a vesicle or vacuole.
Okay, let's continue reading. Any endocytosis process requires a modest use of energy. Digestion. The molecules break into smaller particles and are transformed into other substance. To understand it better, organelles called lysosomes to release enzymes that act on nutrients, and they end up converted into easily usable molecules for energy. Metabolism. In this phase, the cells process the nutrients molecules. Complex molecules are broken to produce energy, and the cell uses it to make other complex molecules and to perform functions such as breathing. To do all the vital functions: breathing, eating, circulation, excretion, reproduction, etc. Excretion. Substances that are not useful are expelled, called exocytosis. Bueno, we finished there the reading in English. Okay. Now I'm going to do the translation in Spanish. Remember, yesterday you did the vocabulary. So today you already have the reading in English, and now we're going to do the reading in Spanish. Nutrición celular, unidad 4. Cell nutrition, nutrición celular. Cells need to get nutrients to perform their functions optimally. Las células necesitan obtener nutrientes para realizar sus funciones óptimamente. Through nutrition, every cell obtains matter and energy to grow and divide. A través de la nutrición, cada célula obtiene materia y energía para crecer y dividirse. Recordemos que la división celular es la forma en cómo las células se reproducen. Autotrophic cells can manufacture or synthesize food from organic compounds with the help of solar energy. Las células autótrofas pueden manufacturar o sintetizar los alimentos de compuestos orgánicos con la ayuda de la energía solar. Heterotrophs need to use organic food that have already gone through the manufacturing process by other organisms. Los heterótrofos necesitan usar comida orgánica que ya fue manufacturada por otros organismos. And only then can they synthesize the material that gives them energy. Y solo ahí pueden sintetizar los materiales que les da a ellas energía. Ingestion, permeability, endocytosis, digestion, metabolism, and excretion are the phases of the process of nutrition of a cell. La ingestión, la permeabilidad, la endocitosis, la digestión, el metabolismo y la excreción son las fases en el proceso de nutrición de una célula. Nutrition of the cell, la nutrición de la célula. Green plants are characterized by autotrophic beings, but all animals, bacteria, and fungi are heterotrophic organisms. Las plantas verdes son caracterizadas como seres autótrofos, pero todos los animales, las bacterias y los hongos son organismos heterótrofos. In general, the process of nutrition of a cell
consists of a series of phases which are. En general, el proceso de la nutrición de la célula consiste en una serie de pasos o fases que son ingestion, diffusion, digestion, metabolism and excretion. Entonces son la ingestión, la difusión, la digestión, el metabolismo y la excreción. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Entonces tenemos ingestion, ingestión, nutrients, liquids and proteins and other essential molecules are introduced to the cells through process. Los nutrientes, los líquidos, las proteínas y otros moléculas esenciales son introducidas dentro de la célula a través de dos procesos: diffusion or endocytosis, la difusión o la endocitosis. Entonces, cuando estamos hablando de los pasos dije ingestión, pero no hablé de difusión ni endocitosis. ¿Por qué? Porque es que diffusion and endocytosis are two types of ingestion. Porque la difusión y la endocitosis son dos tipos de ingestión. Entonces vamos a ver estos dos tipos de ingestión. Diffusion. Tiny molecules cross the plasma membrane and enters directly into the cytoplasm. Entonces, difusión. Pequeñas moléculas cruzan la membrana plasmática y entran directamente dentro del citoplasma. Endocytosis. Endocitosis. In this process, the cells envelopes the nutrients to ingest it. En este proceso, la célula envuelve los nutrientes para ingerirlos. The cell membrane curves and performs a kind of mouth that pushes the particles surrounded and allows its ingestion. La membrana celular hace una curva y forma un tipo de boca. Esto no lo dice ahí, pero lo digo yo, o un bolsillo. ¿Listo? That pushes the particle, que empuja la partícula que la rodea dentro de ella y permite su ingestión. There are two types of basic endocytosis. Entonces, ahora, endocitosis, hay dos tipos de endocitosis. Entonces, hay dos tipos de endocitosis básicas: phagocytosis and pinocytosis. Entonces, la fagocitosis y la pinocitosis. Entonces, phagocytosis. The particles are large in solid state and are enveloped by two extensions of the cytoplasm called pseudopods, forming a digestive bag or vacuole. Entonces dice, las partículas son grandes y en estado sólido y son envueltas por dos extensiones del citoplasma llamados pseudópodos, formando una bolsa digestiva o vacuola. Pinocytosis, la pinocitosis, is a similar process with the difference that the particles are smaller and remain dissolved in liquids. Entonces, es un proceso similar con la diferencia que las partículas son más pequeñas y se mantienen disueltas en un líquido. En este caso, la pinocitosis, los bolsillos de pinocitosis son vacuolas que se forman. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Any endocytosis process requires a modest use of energy. Cualquier proceso de endocitosis requiere un modesto uso de energía.
O sea, utiliza energía poquita, pero utiliza. Listo. Entonces vamos a mirar. Digestion. Entonces, the molecules break into smaller particles and are transformed into other substances. Las moléculas se rompen en partículas más pequeñas y son transformadas en otras sustancias. To understand it better, para entenderlo mejor, organelles called lysosomes release enzymes that can act on nutrients, and they can end up converted into easily usable molecules for energy. Entonces, los organelos, llamados lisosomas, liberan enzimas que actúan sobre los nutrientes y ellos terminan convertidos en sustancias mucho más fáciles de usar para las moléculas de energía. Metabolismo. In this phase, the cells process the nutrients molecules. En esta etapa o en esta fase, las células procesan las moléculas de nutrientes. Complex molecules are broken to produce energy and the cells use it to make other complex molecules. Entonces dice, las moléculas complejas se rompen para producir energía y las células usan las usan para producir otras moléculas complejas. And to perform functions such as breathing, para poder realizar funciones como la respiración. Ojo, no solo la respiración, todas las funciones vitales. ¿Listo? Excretion, la excreción. Substances that are not useful are expelled. Substances that are not useful are expelled. Las sustancias que no son usables son expulsadas. Este proceso se llama exocitosis. Entonces, la excreción en la célula se llama exocitosis. Bueno, espero que aprovechen mucho. Ahí ya hicimos la lectura. Chao.